दोस्तों आज की इस वीलॉग के अंदर हम मोमना इकबाल अदाकारा जो कि गुज़श्ता एक डेढ़ माह से ख़बरों की ज़ीनत बनी है, उनके हवाले से सारे मामले को डिस्कस करेंगे कि मोमना इकबाल का मामला उस वक्त सामने आया जब उन्होंने अचानक एक नून लीग के एमपीए साकिब चद्दड़ के हवाले हरासमेंट की जो दरख्वास्त थी वो साइबर एजेंसी में जमा करवा दी। और जो ही वो दरख्वास्त जमा हुई, चूँकि मोमना इकबाल को छोटा नाम नहीं था, तो फौरी तौर पे एक जो शोर था वो बरपा हो गया। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस करना शुरू कर दिया। बेतहाशा भी लोग बने इसके ऊपर, और किसी ने मोमना इकबाल को गलत झूठा साबित करने की कोशिश की, किसी ने साकिब चद्दड़ को, जिसके जिसके साथ एफिलिएशन थी उसने उसी तरह का मटेरियल मार्केट के अंदर रखा। तो आज हम भी देखेंगे कि जनाब असल मामला क्या है और अब ये क्या रुख इख्तियार करता जा रहा है। कि मामला कुछ यूँ है कि मोमना इकबाल का ताल्लुक था साकिब चद्दड़ के साथ, जो कई सालों पर मोहित रहा। मोमना इकबाल उस दौरान उनके साथ दौरे भी करती रहीं, पाकिस्तान के अंदर भी फिरती रहीं, इस्लामाबाद से जो गलियात हैं इन इलाकों के अंदर भी जाती रहीं, और हत्ता कि जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ शूटिंग्स के दौरान भी इनका ताल्लुक आपस में बरकरार रहा। और मोमना इकबाल को लेकर ही जो ना ये मामला सामने आया, को जो डेट करने का या शादी के बगैर पहले ताल्लुक रखने का ये मामला भी इन्हीं के साथ उठा। तो इसके ऊपर भी काफ़ी बहस हो रही है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक अपना मखसूस कल्चर है और उस कल्चर के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मामला अब काफ़ी जो है ना वो परवान चढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ अदाकाराएँ, जिसका भी आप नाम ले लें, बहुत सारी एक्ट्रेसेस, उनके मुख्तलिफ ताल्लुकात जो साल चलते हैं, और जो ही को थोड़ी सी दरार आती है तो फिर वो सोशल मीडिया की रौनक बन जाते हैं और उसके ऊपर उस मामले को डिस्कस किया जाता है। हत्ता कि अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि जो रियल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, उनके मामलात भी जो है ना वो डेली सोशल मीडिया की रौनक बनते हैं, इसके ऊपर डिस्कस किए जाते हैं और आम लोगों को उनकी ज़िंदगी में जाने का और कमेंट्स देने का ये पूरा जो हक है वो हासिल हो जाता है। तो यूँ ये मामला आगे बढ़ता है। डेट होनी चाहिए शादी से पहले या नहीं होनी चाहिए, किसी मर्द के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। कई साल तक मोमना इकबाल उनसे खाती पीती भी रहीं, पैसा भी यूज़ होता रहा, बैरून मुमालिक भी दौरे किए गए और उसके बाद गाड़ियों का भी, कीमती गाड़ियों का भी लेन देन हुआ। कुछ 86 लाख रुपए का जिक्र भी किया जाता है। तो ये सारे मामला जो है वो अब भी अंडर डिस्कशन है और मोमना इकबाल इन पहलुओं के ऊपर खामोश है। जिन जिन लोगों ने वीलॉग किया और जिन्होंने ये इल्ज़ामात, इनको इल्ज़ामात ही कह लें, मोमना इकबाल ने ताल्लुक रखा कई साल तक और पैसा भी लिया, गाड़ियां भी इंजॉय की, और ये सारा कुछ चूँकि साकिब चद्दड़ एक मालदार सामी है, पीटीआई के नुमाइंदे थे, लेकिन आज़ाद इलेक्शन जीत के आके जो है ना वो नून लीग के साथ मिल गया। तो यूँ ये मामला जो है ना वो ताकतवर भी हैं, वो साफ ज़ाहिर है मरियम के साथ बड़े करीबी तल्लुकात भी हैं, मतलब बड़ी अहमियत रखते हैं, तो पंजाब हुकूमत के साथ भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि एक हेयरिंग हुई उनकी साइबर एजेंसी के अंदर, उसके बाद ये मामला मुसलसल उछाला जा रहा है। उसके बाद जो है ना वो कोई इसकी कोई खास कि अगली हेयरिंग कब होगी, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। मोमना इकबाल ने खबरें आई कि सारे सबूत और शवाहद जो है वो साइबर एजेंसी वालों को पेश कर दिए हैं, और इसी तरह साकिब चद्दड़ साहब, उनके वकला भी सामने आए, पूरा गैंग सामने आया, पूरा ग्रुप सामने आया, और उन्होंने भी कहा जी कि देखें ये गाड़ियां लेती रही, ये पैसे लेती रही, ये इंजॉय करती रही, और जिंदगी को जब सारा कुछ हो गया तो जब पता चला कि साकिब चद्दड़ साहब जो है वो कोई पहले से भी शादीशुदा है, तो फिर आके इन्होंने अपना मामला सारा वाइंड अप करने की कोशिश की, और अब वो किसी और से शादी करने की कोशिश जब उन्होंने की तो साकिब चद्दड़ साहब की जो गुस्सा है वो सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी नहीं है तो फिर किसी की भी नहीं है, ठीक, मैं नहीं होने दूंगा। जब ये मामला हद से बढ़ा तो फिर मोमना इकबाल जो है ना वो फट पड़ी। वो शायद उनके जो होने वाले, उस वक्त होने वाले हस्बैंड थे, अब तो वो हो चुके हैं, तो उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि आप डट जाएं, मुकाबला करें। तो वो डट गई। सोशल मीडिया पर दूसरी जगहों पे तो रौला रप्पा पड़ा, शोर शराबा मचा, लेकिन कोई ख़ास रिएक्शन नहीं है। उसके बाद मोमना इकबाल कई पॉडकास्ट के अंदर, इसी तरह कई इंटरव्यूज़ के अंदर वो आई और उन्होंने बड़े खुल्लम खुल्ला जो है ना वो पहले भी इस मामले से बातें करती रही, मोहब्बत के हवाले से, आशिकी के हवाले से, मशूक़ी के हवाले से, और बाद में भी उन्होंने बातें जो है वो करती रही हैं। उन्हें बिल्कुल किसी तरह की कोई परवाह नहीं। हालांकि बहुत सारे
جو وی لاگرز ہیں انہوں نے ان کی ایسی ایسی ویڈیوز استعمال کی، ایسی ایسی تصاویر وہ سامنے لے کر آئے کہ جن کو دیکھ کر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی ان کا کوئی رد عمل نہیں ہے. مختلف وی لاگرز ہیں جنہوں نے ان کی مختلف ویڈیوز استعمال کی ہیں، مختلف جو پکچرز ہیں وہ استعمال کی ہیں. تو اور پھر ان کے اوپر پورا جو ہے نا وہ وی لاگ کیا ہے. عقب چدر کی شخصیت کو ڈسکس کیا گیا لیکن اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی جو ہے نا وہ اعتراض سامنے نہیں آیا. دونوں طرف سے کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا. اب مومنہ اقبال باقاعدہ شادی کر چکی ہیں، نکاح ہو چکا، نکاح کی ساری کی تصاویر اور وہ سب کچھ جتنی سرمنیز ہوئی، دعائے خیر کی اور نکاح کی، پھر ساری باقی ایکٹیویٹیز، ان کی تصاویر، ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی. شادی کے لیے ہی شاید رکاوٹ تھی ثاقب چدر کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. مرد کی یہ نیچر ہے، اس کی یہ فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میری نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے. تو اور خاص طور پہ جب آپ نے کسی کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہو، جب اتنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہو تو پھر صاف ظاہر ہے آپ اس کو جو ہے نا وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی اور رخ اختیار کریں. تو مومنہ اقبال اب شادی کر چکی. ابھی بھی ان کی زندگی کے جو ماضی کے پہلو ہیں، جو انہوں نے ماضی میں محبتوں کے بارے میں جو کچھ بولا کہ میں نے فلاں سے محبت کی تھی، جواب جو ہے نا وہ نیگیٹو ملا، دھوکہ ملا، ٹھیک، اور پھر اسی طرح سے آگے جو ہے نا وہ کام چلتا جا رہا ہے. مختلف ڈراموں کے اندر بھی ان کے کچھ ایسے ہی کردار جو ہے نا وہ عشق کو محبت کے جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملے. بھی حال ہی کے اندر ان کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ جہنم کے حوالے سے چلا. وہ حالانکہ شدت پسندوں کے حوالے سے تھا لیکن اس کے اندر بھی یہ رومانوی کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دی، جس کے اندر بھی ان کو ناکامی ہوئی اور اسی لڑکے کے ساتھ پھر ان کو جا کے جو ہے نا موت کو گلے لگانا پڑا. تو مومنہ اقبال کچھ ایسا کریکٹر ہے، اداکارہ بہت اچھی ہیں، بڑا ڈوب کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. خاص طور پہ آج کل کا جو پسندیدہ ترین رومانوی کردار ہے ہر ایک کا، اس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ چلتا چلاتا اب معاملہ تقریباً رکا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وی لاگرز اس کو اب بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے رکھا، تو وہ اب بھی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آگے بات چل رہی ہے وہ بالکل ابھی ایسے لگتا ہے کہ جمود ہو چکی ہے، جامد ہو چکی ہے، ساکن ہو چکی ہے، موو نہیں کر رہی ہے. تو دونوں طرف سے الزامات یا بیانات کی حد تک کا معاملہ رہ گیا. سائبر ایجنسی کا کوئی کردار سامنے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی مزید ہیرنگ ہو، کچھ اور ہو، کسی کو مزید جو ہے نا وہ کچھ. یہ شادی ایک رکاوٹ تھی جس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے ثاقب چدر صاحب، چونکہ انہوں نے مومنہ اقبال کے اوپر اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی تھی. تو اس لیے جو ان طرح کے لوگوں کے اوپر یہ جو پبلک فیس ہے، جو ان کا پیچھے ریئل فیس ہے سم تھنگ ایلس، تو جو ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو.